अज़ीज़ान ग्रामी, यसु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में मैं प्रोफेसर रेवरेंड फरियाद गिल खुदा का खादिम आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। वीडियो जो थी कि क्या हम यसु को बाप कह सकते हैं, बहुत कुछ सीखा आपने, कुछ लोग कंफ्यूज हैं और कुछ के सवालात हैं, सब पर आज बात करेंगे। पहले आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें और कमेंट्स और लाइक ज़रूर किया करें। आज सारे कमेंट्स भी आपके चलाए जाएंगे स्क्रीन, पहले ये देखें फिर बात करते हैं जी। ये देखें जी, पास्टर उमर हियात साहब, बहुत शुक्रिया आपका, खुदावंद आपको बरकत दे। और लूत के बारे में भी बताएंगे जी आपको, उसके बारे में एक वीडियो बनेगी आगे जो है वो आने वाले दिनों में। इरफान शहबाज, मैं और बाप एक हैं, बिल्कुल एक हैं जी। RHL, प्रेज़ द लॉर्ड जी। रेवरेंड आरिफ शलोक साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब एक्सीलेंट, गॉड ब्लेस यू टू जी। हमज़ा रंधावा, मौला मसीह आपको खुश रखें, आपको भी खुश रखें जी। आरज़ू गिल, खुदावंद आपको बरकत दे। भारत कुमार, ग्रेट सर, गॉड ब्लेस यू टू जी, गॉड ब्लेस यू। और हमज़ा रंधावा, इरशाद बशीर, खुदावंद आप दोनों को बहुत बरकत दे, सबको बरकत दे। इरफान शहबाज, मैं अव्वल और आखिर हूँ, आमीन, 100% दुरुस्त है जी। समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में, आगे कौन है जी। हैप्पी मूवर्स। और इसके अलावा ये देखें जी, बहुत तेज़ी से दिखा रहे हैं तो क्योंकि टाइम बहुत। तारिक सैमुअल, जवेरिया ख़ान, और इसके अलावा जो है जी IM एल्डर मसीह, एल्डर साहब खुदावंद आपको बरकत दे। अतिया तारक, खुदावंद आपको बरकत दे। लोगोस चैनल, ये पास्टर विक्रम है, खुदावंद आपको बरकत दे। राशिद गिल, खुदावंद आपको बरकत दे। और ये जी अनूस अठवाल, खुदावंद आपके साथ हो। एक्सीलेंट, इब्तिदा में कलाम था, बेशक था जी। ये सिखाने वाला रूह है, इस पे भी हम बात करते हैं जी। वो ऊपर जो रूहानी बात आपने की, इस पे भी करते हैं। और एक्सीलेंट सर, ये नेम नहीं आ रहा, ये इरफान शहबाज साहब कह रहे हैं जी सिजदा किया। और फिर ये कौन है जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त तशरीह की। अजीम सागर साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, यकीनन उनको सीखने की ज़रूरत है। गिल्स जो है, आपका भी शुक्रिया। मसीह किस हैसियत से शागिर्दों को बच्चे और मफलूज से रिश्ता कायम करता है जी, ये कहते हैं अंकल, क्या लगता है उनका, वो भी बताते हैं जी। एग्रीड सर, थैंक यू, आपने कमेंट किया। और इरफान शहबाज, क्या यसु मसीह खुदा है, इस पे भी बात करते हैं। इमरान गिल, और इसके अलावा जी खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन आसमान को पैदा किया, इरफान शहबाज। और इसके अलावा जी ये समन, जो क्या नाम है इनका, यसु ने फिर उनसे कहा ठीक है जी, खुदावंद आपको बरकत दे। बुज़ुर्ग जो उस्ताद हैं जी, अलूहियत की ममूरी मसीह में है जी। और ये सारी बातें जो कमेंट्स आपके सामने आ रहे हैं, इन सब पे पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। और ये जो स्टीफ़न जान साहब ने पूछा है मरूसी गुनाह के बारे में, इस पे भी वीडियो इसी तरह तफसीलन बनेगी जी। खुदावंद आपके साथ हो स्टीफ़न साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। और AG प्रोडक्शन को भी खुदा बरकत दे। दिलबर, जवेरिया ख़ान, द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, 93, अच्छा वो हवालाजात कोशिश करेंगे लिखें। नईम सैमुअल साहब, खुदावंद आपको बरकत दे, शुक्रिया। ये जी आबद राजर भट्टी साहब, डॉक्टर साहब, इन्होंने कहा है कि जी बाप जो है तसलीस के अतबार से मसीह बेटा है और तख्लीक के अतबार से वो बाप है। इस पे भी हम बात करेंगे जी, तफसीलन बात करेंगे। ये काफ़ी डिटेल्ड कमेंट इन्होंने भी यहाँ पे दर्ज किया है, तो इस पे भी बात करेंगे। आप मुझे जवाब नहीं दे रहे कि यसु मसीह खुदा है, जवाब के लिए बैठे हैं जी हम लोग। आरिफ मसीह साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और ये सवाल है, इस पे भी हम बाद में बात करेंगे। इमरान गिल साहब, यसु मसीह नस्ल होने के एतबार से मसीह के फ़र्जंद हैं जी, इस पे हम बात करेंगे। 2-3 लोगों ने इसका पूछ लिया। कोई इस पास्टर को बताए कि यसु यहोवा बाप के फ़र्जंद होने का हक़ बख्शते हैं जबकि यसु बेटा है। शाबाश शमीम मट्टू साहब, शमीम मट्टू शायद बहन है ये, खुदावंद आपको बरकत दे। शमीम मट्टू के बाद हैं जी इरफान शहबाज। फिर इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, आमीन। अलीशा इजाज़, इन्होंने कहा जी 53 यसाया और 12:35 की तशरीह करें, ज़रूर करेंगे जी। शहबाज मसीह शहजाद, ये नीचे जो है ये भी यही कह रहे हैं, इनकी भी तशरीह करेंगे, ज़रूर करेंगे जी इसी वीडियो में। तालीमी लिहाज से हम सब मसीह को सरदार कह सकते हैं, ये फिर सवाल आ गया जी, सवाल बाद में अगली वीडियो में जी। गॉड ब्लेस यू पास्टर साहब, गॉड ब्लेस यू टू। गिल्स बर्ड्स फार्म। अच्छा जी, आपने मुख्तलिफ जितनी भी बातें सुनी हैं सब पर तकरीबन बात की जाएगी, सबके आंसर इस वीडियो में आ जाएंगे। पहली बात यह है कि कान की खुजली के मुताबिक नहीं, जिस तरह कलाम में लिखा है कि लोग मज़ा आंदा जी आ कान च कोई खंभ कबूतर दा या काटन बर्ड वजह दा मज़ा आंदा है, उस तरह नहीं।
कलाम के मेरिट पे तालीम दी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो बिदती गिरोह हैं उनके बारे में यहाँ पे भी तालीम है, एंड पे जाके उसके बारे में भी बात की जाएगी। जो पाक तसलीस पर ईमान रखते हैं उनको ये बातें आसानी से समझ आ जाएंगी, अगर कंफ्यूज हैं तो आसानी से समझ आ जाएंगी। दूसरी बात यह है कि जब कोई भी बात आपको समझ नहीं आ रही होती तो किसी एक रेफरेंस को नहीं पकड़ना चाहिए, बल्कि पूरी बाइबल के होल कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना चाहिए। तो उसी टॉपिक के रेलेवेंट आपको 10, 20, 30 जितने भी और रेफरेंसेज हैं वो निकालने चाहिए और उनकी रोशनी में इसको समझना चाहिए, बजाय इसके कि एक के ऊपर ही आप बैठे रहें और उसकी समझ भी नहीं आ रही। और बाकी जिस तरह मैंने 10-15 आयत कोट की लास्ट वीडियो में, और वो किसी ने भी आयत के ऊपर नहीं कहा कि ये तो आप गलत कह रहे हैं, ये आप सही कह रहे हैं, बल्कि नया रेफरेंस दे दिया कि ये बिल्कुल जी हम नए को भी मानते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। पहली बात ये है कि बाप और मैं एक हैं। किस तरह से एक हैं इसको देख लेते हैं। मसीह ने यह भी कहा मैं और बाप एक हैं, और यह भी लिखा है कि जिसने उसे देखा उसने बाप को देखा। लेकिन यह भी याद रखें, मसीह ने यह भी फरमाया कि मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है। बाप की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने आप को नहीं, बाप की तरफ से सौंपा गया है। और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के। ठीक है, मसीह तो कहते हैं कि बेटे को भी सही तरह बाप ही जानता है, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के। ठीक है, और आगे लिखा है और वो जानता है जिस पर बेटा उसको जाहिर करे। जिस पर बेटा जाहिर कर देगी जी, बाप को या बेटे को, अपने आप को, वो जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। तो जिस तरह से वो एक है, वो उलूहियत के एतबार से एक है, जौहर के एतबार से एक है, सब्सटेंस के एतबार से एक है। अब मैं और आप भी एक हैं इंसानियत के एतबार से। हमारे काम डिफरेंट हैं, पाक तसलीस के काम भी डिफरेंट हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं और आप भी एक हैं, बल्कि मैं और गैर कवाम के लोग, काला चिट्टा जड़ा भी रंग है, जेड़ी भी ज़बान बोलता है, एक का किस एतबार ना बहसीयत इंसान, वो भी बहसीयत इलो, बहसीयत उलूहियत एक है। ठीक है, और बाप चूँकि अव्वल जो है, अकनुम अव्वल, वो किसी को नज़र नहीं आता, उसकी कोई ताब नहीं ला सकता, इसलिए उसने एक दरमियानी राह निकाला कि अपने बेटे के वसीला से अपने आप को जाहिर करे, अपने बेटे के वसीला से अपना जलाल जाहिर करे। ठीक है जी। हालांकि मसीह बार बार अपने बाप से मदद तलब करते हैं, बार बार उससे दुआ करते हैं, बार बार ये कहते हैं कि बाप मुझसे बड़ा है। एक और दलील इसकी देता हूँ, मियाँ बीवी को भी खुदा कहता वो एक है, एक तन, वन फ्लैश, यानी एक गोश्त, एक बॉडी। क्या वेख्या जो कभी मियाँ बीवी एक, यानी कि मैं व मेरी बीवी एक हो जाइए, जुड़ जाइए आपस में, इंज नहीं होता। एक होने से मुराद ये है कि पीछे सोच एक है। ठीक है, मकसद जो है कि वो एक हों, मिलती जुलती सोच रखें, खुदा की मर्ज़ी के ताबे रहें। तो इसी तरह से खुदा जो एक है वो उलूहियत के एतबार से है, पर्सनस के एतबार से, कामों के एतबार से वो एक नहीं है। वो किसी ने कहा जी वो किसी को बेटा कहता है, किसी को बेटी कहता है, किसी को बच्चों कहता है, क्या वो अंकल है उनका, क्या वो उनका पता नहीं खालू है, या क्या क्या कुछ आपने लिखा है, किस एतबार से वो उनको बेटा कहता है। आपने ये तो 2-3 लिख दिया, आपने ये क्यों नहीं बताया कि वो किसी को माँ भी कहता है, मरियम को माँ कहता है, वो किसी को भाई भी कहता है, वो किसी को यूसुफ को बाप भी कहता था, यूसुफ को, और भी रिश्तेदार थे। अलिशवा जो तकरीबन गालबन उसकी मासी लगती थी और उसका शोहर उसका अंकल लगता था, और भी रिश्तेदार थे उसके, वो मुख्तलिफ तरह लोगों को मुखातब करता था, ये सिर्फ एक ही रिश्ता नहीं था उसका दुनिया में। और ये तो दोहरी शख्सियत की बात है कि वो कामिल इंसान था। और मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि नौजवान खादम, 20 साल का जो खादम है, उसको भी 50 साल की बीबी आके सिर अगे कर देती है, सलाम पादरी साहब जी, और प्यार लेती हैं, बल्कि अंकल जी भी कह देते हैं, देखा होगा, और वो भी बेटी कह देते हैं। नौजवान लीड कर रहा वो कहता जी बेटी, और मैंने कई दफ़ा देखा जो बच्चा है, मैंने देखा है कि लीड करने वाला अपनी माँ को दावत दे रहा, कह रहा है जी बहन, उसका नाम लेकर बहन के साथ मिलकर दुआ करेंगे। तो जब ये इंसानी आप रिश्तों की बात करते हैं, दुनियादारी की खिदमत की बात करते हैं, तो फिर ये इसी के साथ इसको जोड़ें। हालांकि मसीह एक जगह पे खिदमत करते हुए बाहर उसके बहन और भाई आए थे, और किसी ने आकर उसको कहा कि तेरे बहन भाई बाहर आए, तो यीशु ने क्या कहा, मेरे भाई ये हैं, मेरे शागिर्द, मेरी बहनें ये हैं, और अगे भी सुन लो, मेरी माँ भी यही। बाहर मरियम नहीं क्या माँ, अंदर बैठिया जड़ियाँ बुजुर्ग औरतां सन उन्होंने माँ कहा।
ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਹੀ ਜਾਓ, दलील मौजूद है ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, तो कही जाओ। इससे मुराद ये कत्ल नहीं है अज़ीज़ो, ये दुनिया की बात है। रबी जो होते थे, यहूदी रबी उस्ताद, वो अक्सर बच्चों को, जिस तरह हम खादम हजरात बेटियां कहकर ही मुखातब करते थे, बच्चों कहकर, बेटे कहकर लोगों को इस तरह ही मुखातब करते थे, और वही तर्ज तखातब जो है वो मसीह भी अपनाते हैं। इससे ये कहाँ आपको तासर मिल गया कि जी हमें भी उसी को ये कहना चाहिए, बाप ही कहना चाहिए। उसने उनको बेटी कहा या बेटा कहा, उन्होंने उसको बाप नहीं कहा। जिनको वो बच्चों कह रहा है, शागिर्दों को, बच्चे उसको खुदावंद कह रहे हैं। बच्चे उसको ये नहीं कह रहे कि तू बाप है हमारा, ठीक है ना। ये भी एक दलील है। और मज़ीद आगे बढ़े तो मरियम मगदलीनी पर जब मसीह ज़ाहिर हुए रेज़रेक्शन के बाद, क़यामत के बाद, तो मसीह उनसे कहते हैं मेरे भाइयों के पास जा, गौर से सुनिएगा, मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप। किसके पास जा? मेरे भाइयों के पास। भाई कौन है? मसीह के ईमानदार शागिर्द, बाकी लोग। मेरे भाइयों के पास जा, यानी ऐसी की है मसीह दे भाई, मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप, वो मेरा भी प्यो ताड़ा भी प्यो है, और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। किसी ने मज़ीद कहा कि इससे आयत 53 की तशरीह करें, जहाँ पे लिखा लेकिन खुदावंत को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो उसकी नस्ल को देखेगा, तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। आपने दो लोगों ने कहा कि जी नस्ल से मुराद क्या होता है जी, यानी कि वो अपने बच्चे देखेगा। कुछ खुदा दा खौफ करो, ठीक है, यानी वो इस एतबार से बाप है। KJV डिक्शनरी और स्ट्रॉन्ग डिक्शनरी के मुताबिक नस्ल यानी सीड के लिए फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। पोस्टेरिटी जिसका मतलब है आगे, जिससे मुराद ये है कि वो तमाम लोग जो उसके वसीले से खुदा को कबूल करेंगे, उस पर ईमान लाएंगे, वो तमाम उसके लोग कहलाएंगे, उसकी नस्ल कहलाएंगे। अगर उसका ब्याह हो जाए तो फिर वो खुदा दा बेटा का था, फिर वो खुदावंद का था, ठीक है जी। तो इसलिए ये भी दलील दुरुस्त नहीं है। आगे देखें जी, यशायाह 9:6 जी, वो अब्दियत का बाप है। और भाई फादर ऑफ एटर्निटी है ना, अजल से उसका ताल्लुक है, तो उसको अब्दियत का बाप कौन? अपना तो ना कहो। यूहन्ना 12:35-36, यीशु मसीह नूर है और उसने लोगों को कहा जी तुम नूर के फर्जंद बनो। तो ये इस तराती इस्तेमाल की गई है ज़ुबान, ये भी फिगरेटिव लैंग्वेज है, ज़ुबान तशबीही है। अब यहाँ पे अगर फर्जंद की अगर बात करें, फर्जंद की इस्तिलाह जो है फर्जंद नूर के फर्जंद बनो, तो इसके अलावा भी हमें मिलता है अब्राहम के फर्जंद, वादे के फर्जंद, आज़ाद के फर्जंद, क़यामत के फर्जंद, ना सिर्फ नूर के बल्कि दिन के फर्जंद। तो ये सारे फर्जंद बने फिर, ठीक है। ये तो अगर आप मसीह की बात करें तो मसीह को तो दरवाज़ा कहा गया, फिर दरवाजे को प्यो मान लो। मसीह को राह कहा गया, मसीह को हक कहा गया, मसीह को जनाब मसीह खुद कहता मैं अंगूर दा बूटा वां, कहदा प्यो बूटा मसीह तो हो सकता, अंगूर दा बूटा तो नहीं हो सकता यार। कुछ खुदा दा खौफ करो, ठीक है। ये सारी फिगरेटिव लैंग्वेज हैं जो क्लियर कट हवाला जाता है उनको माने। नूर से मुराद ये है कि खुदा कहता है कि मेरे अंदर ज़िंदगी है, मेरे बेटे के अंदर ज़िंदगी है, और वही ज़िंदगी तुम्हारे अंदर भी हो। अब नूर तो मैं भी हूँ, मसीह ने मुझे भी नूर कहा, अपने ईमानदार शागिर्दों को, लोगों को नूर कहा है, तो फिर वो भी प्यो बन गए साहब ना। इसलिए रेफरेंस को समझें, और मैंने कहा जिसकी समझ नहीं आती उसको रहने दे, जो सीधा सीधा उसको समझ ले। और फिर किसी ने कहा जी बहसीयत तख्लीक कार, मेरे फाजिल दोस्त ने ये कहा कि बहसीयत तख्लीक कार वो बाप है और बहसीयत तसलीस वो बेटा है। अब मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। बात ये है कि इब्तदाई सदी से ही, पहली सदी से ही जो बुज़ुर्ग हैं, आबाई बुज़ुर्ग हमारे, वो इस बात पर ईमान रखते आए हैं कि बाप तख्लीक कार है। जो रेफरेंसेस हैं बहुत सारे वो देते हैं, लेकिन मैं 2 किताबों का रेफरेंस भी आपके सामने पहले दे दूं। अर्ली क्रिश्चियन क्रीड्स, जो पहली सदियों के अकायद थे, उन पर जब बात काउंसिल्स में की जाती थी, तो उसके ताल्लुक से जो किताब है J.N.D. कैली की ये किताब है, उसके पेज नंबर 136 से 39 तक पढ़े तो लिखा है कि गॉड फादर इज़ अ क्रिएटर, ठीक है। और क्लेमेंट ऑफ रोम पहली सदी के आखिर में इस बात को तस्लीम कर चुके थे कि तख्लीक कार वो बाप है, अकनूम अव्वल। और इसके अलावा द डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड, अ ग्लोबल इंट्रोडक्शन को आप पढ़ें तो आपको क्लियर कट मिलेगा कि बाप तख्लीक कार है, बेटा जो है वो मुनज्जी और वसीला तख्लीक है, और पाकरू जो वो तनवीर बख्शता है, ज़िंदगियों को तब्दील करता है, अपना फल और अपनी नेमतें देता है। इब्रानियों 1:10 पढ़ लें जी। इब्रानियों 1:10 में लिखा है खुदावन तूने इब्तदा में ज़मीन की बुनियाद न्यू डाली
اور آسمان تیرے ہاتھ کی کارگری ہے۔ یہاں پہ یہ کب لکھا ہے جی کہ وہ باپ ہے، حالانکہ یہ زبور 102 اس کی 25ویں آیت کا اقتباس ہے، اور جو اس کی انٹینشن ہے عبرانیوں کے خط کے مصنف کی وہ یہ ہے کہ وہ مسیح کو فرشتوں سے افضل بنا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے بزرگ کلامٹ اور ترتلیان یہاں تک کہ جان کیلون اور مارٹن لوتھر تسلیم کرتے رہے ہیں، اب وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ پڑھ لیں عبرانیوں کے خط کے آغاز سے۔ آغاز میں لکھا ہے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح کلام کیا، معرفت نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، بیٹے کی معرفت جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے، وسیلے سے عالم پیدا کیے، ٹھیک ہے۔ ایک اور ریفرنس میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، کلسیوں کا خط اور اس کے پہلے باب کی 15ویں آیت سے، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، اسی میں بھی کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا کی گئیں۔ وسیلہ تخلیق از کرائسٹ۔ ایک اور پڑھ لیں ریفرنس، ایک نہیں ہے بڑے سارے ہیں۔ یوحنا کی انجیل کا پہلا باب، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور بزرگ مانتے رہے ہیں کہ جو ابتدا میں خدا نے لکھا ہے نا پیدائش میں کلام کیا، اور خدا کے کہنے سے تقریباً 13 دفعہ خود لکھا ہے، اور خدا نے کہا، خدا بولتا گیا چیزیں وجود میں آتی رہیں، کن ہو، خدا بولتا گیا چیزیں مارز وجود میں آتی رہیں۔ وہ خدا کا کلام کرنا جو ہے وہ اس کے وسیلے سے چیزیں بنی۔ تو جناب ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں۔ وسیلہ تخلیق از کرائسٹ، ٹھیک ہے۔ یہ میرا گیجٹ جو ہے، موبائل جو ہے، یہ وسیلہ ہے۔ اب میں وائس دے رہا ہوں، منادی کر رہا ہوں، اگر میں موبائل کے بغیر کروں تو کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ میری وائس ہے، میں پیمبر ہوں، میں سپیکر ہوں، وسیلہ یہ ہے، اسی لیے آپ سن رہے ہیں۔ اور پھر اور بہت سارے ریفرنسز ہیں جو ہمارے بزرگ مانتے رہے، یسایہ 40:28، یسایہ 17:7، اور اس کے علاوہ یرمیہ 10:11، وہ اس کو رب الفاظ تخلیق کار کہتا ہے، اموس 5:5، اور یونا اس کو بحر و بر کا خالق کہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے انہوں نے ریفرنسز دیے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ خدا اول باپ جو ہے وہ تخلیق کار ہے۔ اب تخلیق میں مسیح بھی شامل ہے، وہ ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں، لیکن جو بڑا کام ہے رسولوں کے عقیدہ میں بھی اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر۔ اب مسیح جو ہے وہ منجی ہے، فرشتے نے پیغام دیا گڈریوں کو، یوسف کو، مریم کو، کہ وہ نجات دہندہ ہوگا، اور یوحنا کہتا ہے، یوحنا رسول، کہ خدا نے اس کو منجی بنا کر بھیجا۔ حالانکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی لکھا ہوا کہ خدا فدیہ دینے والا ہے، تو نے میرا فدیہ دیا ہے، تو میرا نجات دہندہ ہے، تو میرا منجی ہے۔ تو بیٹا اسی نے مہیا کیا نا، ساتھ تو وہ بھی ہے، لیکن بلی کا بکرا جو چڑھا، جو بنا، وہی اصل میں منجی ہے۔ حالانکہ پاک روح اس کو مدد کر رہا ہے، خدا اس کے ساتھ ساتھ ہے، باپ اس کو تقویت دے رہا ہے، لیکن پھر بھی منجی مسیح ہے۔ اس لیے تخلیق کار جو ہے وہ باپ ہے، اور اس کے ساتھ مسیح بھی ہے، پاک روح بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ کاموں کے اعتبار سے ڈفرینٹ ہیں۔ یعنی کہ تخلیق کار کی اگر بات کرتے ہیں تو تینوں اس میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن جو واضح ریفرنسز ہیں جن کو بزرگوں نے تسلیم کیا، ایک نہیں بلکہ 50، ٹھیک ہے نا، ایک کے اوپر نہیں بیٹھ جانا بلکہ بہت سارے، اور وہ اس نقطے پر پہنچے کہ تخلیق میں جو زیادہ کنٹریبیوشن ہے، زیادہ رول ہے، وہ باپ کا ہے، وسیلہ تخلیق مسیح ہے، اور منجی بھی مسیح ہے۔ اور پاک روح کا کام کیا ہے؟ زندگیوں کو تنویر بخشنا، زندگیوں کو خدا کی طرف لے کر آنا، اور لوگوں کو اپنا پھل دینا، لوگوں کو اپنی نعمتیں بخشنا، یہ سارا پاک روح کا کام ہے، کاموں میں تفریق ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گیا جی کہ باپ تخلیق کار کس طرح سے، اور یہ وہ ساری باتیں، اور یہ سارے ریفرنسز میں اور بھی آپ کو دے رہا ہوں جہاں پہ لکھا ہے کہ باپ نجات دہندہ بھی ہے، لیکن حالانکہ نجات دہندہ یا فدیہ دینے والا جو ہے وہ مسیح ہے، اس لیے وہ ہوتے تینوں ہی ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں ریفرنسز پر، یا ان کے نقطہ عروج پر پہنچیں، یا ان کو سمجھیں، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہیں کٹھے وہ، لیکن اصل میں وہ مین کام کون کر رہا ہے۔ اور جو ریفرنس یہ کوٹ کیا گیا تھا عبرانیوں کے خط کا، یہ 10ویں آیت میں جو لکھا ہے، یہ زبور 102 اس کی 25ویں آیت کی کوٹیشن ہے، اور یہ بھی اصل میں خدا یہی بتا رہا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کا خدا تخلیق کار ہے، اور وہی انہوں نے مسیح کے لیے بھی وہاں پہ ساتھ جوڑا،
اس کو عظیم بنانے کے لیے۔ تو اس لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصل میں شروع سے پڑھیں تو ساری چیزیں کلیئر ہیں کہ مسیح جو ہے وہ وسیلہ تخلیق ہے۔ آگے میں کچھ ریفرنسز مزید آپ کے کلیئرٹی کے لیے رکھنا چاہ رہا ہوں، غور سے سنیے گا، پڑھیے گا۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں، وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آپ اس کی تشریحات پڑھا کریں، اچھے کسی خدا کے خادم کو پڑھیں۔ رومیو 8:16، روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ کدے فرزند؟ نیو ٹیسٹمنٹ میں عام طور پر جو لفظ خدا آیا ہے عام طور پر اس کو باپ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، تھیوس کو، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے خدا کے ساتھ، اور مسیح کے لیے خداوند، ربی، خدا کا بیٹا اور دیگر اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ اور خدا کا بیٹا نور میں سے نور، خدا میں سے خدا ہی ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اور غلطیوں 3:26 میں لکھا ہے کیونکہ تم سب ایمان کے وسیلے سے جو یسوع مسیح میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ اور پھر لکھا ہے دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت رکھی کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ اور پھر ایک حوالہ ہے کہ زبدی کے بیٹے جو یعقوب اور یوحنا تھے، ان کی ماں یسوع کے پاس آ کر کہتی ہے کہ جب تیری بادشاہت قائم ہو، اینڈ وقت ہو، تو ایک میرے بیٹے نو کھبے پاسے تو ایک نو سجے پاسے بالی۔ ٹھیک ہے، اور یسوع کہتا کہ کھبے سجے میں نہیں بانا، یہ خدا دا کام ہے، میرے باپ دا کام ہے۔ ٹھیک ہے، ایک نہیں نے ہو، الگ الگ نے، ایک کس طرح نے میں تمہیں دس دیتا ہے۔ اور پھر لکھا کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، اور لکھا ہے تاکہ وہ سب بھائیوں میں پہلوٹھا ٹھہرے۔ پہلوٹھا یعنی وڈا بھرا، پلیٹھی دا وڈا بھرا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر لکھا اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر اس کو مخاطب کرتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے اور بیٹے بنی ہیں۔ وہ اصل بیٹا ہے، حقیقی، لیکن جب ہم لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو وہ پہلوٹھا ہے۔ آگے پڑھیں، ہوں جڑے سیدھے سیدھے حوالے نے انہاں تے غور نہیں کرتے لوکی۔ پھر لکھا ہے کون جھوٹا ہے سوائے اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرے، اور لکھا ہے مخالف مسیح وہ ہے جو باپ کا اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، باپ نے بھی مننا پائے گا، بیٹے نے بھی مننا پائے گا۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ مخالف مسیح ہے، اور دا تعلق شیطان دے نال اے۔ ٹھیک ہے، اور بڑا کلیئر کٹ ہے کہ جو باپ اور بیٹے پر ایمان نہیں رکھتا وہ مخالف مسیح ہے۔ اور ایک حوالہ میں اور پڑھاں گا، اس تو بعد ایک آخری ہے بھی تھوڑا سختی ہے لیکن سن لو۔ لکھا ہے تم جو کچھ دکھ سہتے ہو تمہاری تربیت کے لیے ہے، خدا فرزند جان کر، میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں، لنک اس کا بھی دے دوں گا میں، وہ بھی دیکھیے گا، یعنی کہ خدا بیٹے بیٹیاں جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں، اگر وہ تمہیں تنبیہ نہ کی گئی، فرزند جان کر اس نے کی نا، بیٹے جان کر، اگر وہ نہ کی گئی اور تمہیں سمجھ نہ آئی تو تم حرام زادہ ٹھہرے نہ کہ بیٹے، پھر بیٹے نہیں ہو۔ پھر کلام کیا کہہ رہا ہے، پڑھ لیں۔ اور پھر ایک ریفرنس میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کچھ اور بھی۔ مکاشفہ کی کتاب کے 4 باب میں یوحنا رسول رویا میں کیا دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فوراً میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے اور اس پر کوئی بیٹھا ہے، اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگ یشب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے، اور اس تخت کے گرد زمرد کی سی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو بیٹھا ہے اس کو پہلے کبھی لکھا نا، کبھی کسی نے نہیں دیکھا، ابھی بھی وہ نظر نہیں آ رہا صحیح، لیکن پتہ چل رہا بیٹھا ہے۔ آگے دھنک ہے، آگے پتھر ہیں، اور ان پتھروں میں سے بیٹھا دور کوئی شخص ہلکا پھلکا اس کو نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ لکھ رہا ہے کہ کوئی شخص بیٹھا ہے، تخت پر بیٹھا ہے اور اس کی منظر کشی کر رہا ہے، اس کے ساتھ 24 تخت اور بزرگوں کے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے 5ویں باب کے آغاز میں جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے ہاتھ میں وہ کتاب دیکھتا ہے، یعنی کہ ابھی تو دھندلا ہے نا، پھر روبرو سب دیکھیں گے، ابھی وہ اس کے تعلق سے بتا رہا ہے کہ وہ تخت پر جو بیٹھا شخص ہے اس کے ہاتھ میں کتاب بھی نظر آ رہی ہے جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہے، یہ تمار دونوں طرف سے لکھا ہے۔ اور فرشتہ منادی کرتا ہے کہ کون اس کی مہروں کو کھولے گا، لیکن کوئی بھی نہیں نکلتا، تو وہ کہتا ہے کہ میں رونے لگا۔ بزرگوں میں سے تب ایک نے کہا
मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर। अब मैंने फिर कहा, ये इस्तराती तबार है, बब्बर शेर यसू, यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब को और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। दाऊद की असल भी लिखा, यानी उसमें से वो आया, वो गालिब आया और कहता है मैंने उस तख्त जहाँ पे बाप बैठा है और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसने अलग अलग दोनों को देखा, बाप के हाथ से तमार लेकर बर्रा उसको खोलने के लिए गालिब आ रहा है। अलग अलग पर्सनैलिटीज़ है ये। खुदा बाप है और मसीह खुदावंद उसका बेटा है। इस वीडियो को आपका काम है शेयर करना। ये आम थियोलॉजी नहीं है, गहरी बातें हैं। आप शेयर कीजिएगा, लोगों के लिए बरकत का बाइस बनिएगा, क्योंकि लोगों को इसकी अशद ज़रूरत है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़, लव यू ऑल, ब्लेसिंग्स।